Lalamove, ma'am. Doon na payment po? Dito po. Ah, dito. 89. Hanggang ano, boss? 89 po? 89 daw din. Bigay mo 100. Yeah, boy. Tip agad, oh. Higher. Naku, wala pang sukli. Wala ko palang ligo. Kahit 400. Unang booking ko pa lang to eh. Galing yung trabaho. Okay lang po. Extra lang. Ito, dito lang din po sa receipt dun sa loob. Okay na, ma'am? Apo. Thank you po. Okay lang po, kasama sa ano, video. Apo. Nag-vlog kasi eh. Apo. Thank you, ma'am. So yun mga idol, 100 pesos. Thank you, sir.